Uangalizi watukufu wa Hesufa Television, wanama watukufu mjihunda wa masiwani, diaspora ya Baraka ikao kirantu usaidienti ya hatu, wanazioni toma ya leo na maudu ikao nga mjihunda wa harumaze ntimbali na mbali, kipia salaka antikao ketu urantu urenesojisa harume dunia omguya jelie kainti hatunge kao mengoni mumpira wa mdu wa Afrika hujarme dunia kamili. Hamara hadani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama hakawaida suka na sinema na simshami ikao wadi analyst politiki wa Sofa Television. Ama wasukwalewe inu uritawa rinjimbavi harume diaspora hawafereshea hamara abili hazila jitahidi wazifanyao harumaze jani buzonti pia ze opposition nana walikao ngwasaidi yao yezili wa basa. Wanama watukufu hamade helira mambiani harume mpango rakanu mfumo rakanu rinjimbavi harumaze juhudi zafanyiwa nuanyasi wa opposition haukaya jitahidi inji na faida inji parihaniha wayakaya nga wanadamu wambao tijao na wasaya wambao jao. Ama wona koho haukaya yensi ya hatu yende wakati ikahanda injie haruma geri civili haukaya rikawona harumaze pari za Marseille za pari wanazijana wa Komori wakaujiwana wao ichongeza wanazijana wa Komori wakausaidi ya umelelosoni nane yezi wakati loniunu wavuriza zimpanga wa roha sha rendo babata ruhundu mnaijana ikao woi mnaijana mshikomori ikao hajitoa fidia ili hausana yasaidie umwendosoni wa hensi ya hatu nana usisa amani nana udailia wa Komor wenji ikao wajunda warume diaspora ama imakani maihao kaja kao hishiliwa wanadamu wao wakaharume hensi ya hatu wakaharume diaspora yemisafara huwa dailie za diaspora bahata za konsula za kanza ya konsula kanza bularuma lejiji la Marseille ama kaijabuli wa ya bula haula mbambadano wa wananyasi wa Komoro unila tashabaha ya hemendeleo ya hem Komoro uluharume diaspora hususan lejira la Marseille hoshinda ya kamilishe umwendu wa hahe harumensi yahe nana ujungulia haina hanikao wanzi ya rumieshe panisha shikomoro. Wakati unu kabla mwanama mshami rahare japara mtukufu huo tijuanza ula uliyele tengwe enge wakati ila ninjie mbabi haruma lesuala lehe wananyasi kao wadilao zembana zinu. Mwanama samsudini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahandani lejimidi ya Mwenyezi Mungu hama kawaida, Mwenyezi Mungu ya mtaani ya rashidana mwanu, Mwenyezi Mungu ya dorimu kisani mawadema ya mawe nizinu, Mwenyezi Mungu ya tuakisha nshihati yaletiza zenye muhimu wa mrukao waifikiria mjema nane mwa daula uhanza harukul alamin. Na uomba Mwenyezi Mungu hama kawaida alifanya mpango haurami makalima hauritarajab mirongo ikao wanadamu pia ngwaduri elewa maisha ifalo kaitotosa iliyatuelewa na mbia kikajaelewa shanga romba Mwenyezi Mungu ifanye tajihad kama le kawaida inshallah taala. Marhaba mwanama mshami, wakati ununga njia uharume mahabari yake usiku leo inu ahandani mwanama mshami tujua ambao stahimili mbabi ili haunjia hautia nteni hatu hauzisa mengoni mwana zijane kao wataifisha ziroho zao ili wasaidie maendeleo ya diaspora. Abo riparisa
makizimbeli kao lwa misaze mbana zinura ngu densi ya Ulaya andani mwanama tikaanza uji presente babi engeri endele babi mahadisi hatu lesuala na kaanza ruhu yuse mwanama mtukufu. Mwanama journaliste Shamsuddin Tam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi Fakim Radabi kao tizalo mjini Manza, ancien président wa diaspora positive ikao banaba rifanya evolution ngasi na rassemblement ya diaspora ikao RDDC ngami vice président wa RDDC unu Paris mara ni wanjia wakubali wanji harmaze mimbari za Sofa Television wakati kao riwonu harmaze television mbali na mbali za wanti juu nane ma journali ya wanti juu ola Komor Info magazine ga hujaruma habari za Komori hujaruma haina journali kao nana watwani shindi lihu wonese mapicha hao hazila juhudi kao ngozifanyo haizo hokubali honjaharuma media hatu ngarashukuri yao ama mwanama mtukufu ala dandani na kahanja niluzise namna zembana ziliwa wasakizo namnaje zembana ziliwa basa kasi nyangu nongizo nyangu wakati kao inumbane kawege yandisa hub zero shabaha alhamdulillah ndio hawangu wakati kao wananyasi raka wananao harumwaimba na inu uende na ugunguza uende na ushindiha namne kao wakomorise na waolewa ukanga bondabo zinchi upando wa hatu rishukuri ya sutu wa Komori wa diaspora paske wa hundukaya wandutsi wanu watuka ushinda wa manipule ata watrawe harumwaimba na yahusu diaspora. Kabla rana janjari mana suala la bili na hatu mwanama mtukufu ngamina suale kao tikanzani ni uzise riono wakati mani sase mbana zinu ate johondo wakati unu mkauda inongo zinji za diaspora ho la misafara ujahanongo zinji yoba nuzidio banungizo namnaji zimbana hizo ngizo yapo bwanekao risi amini risikubali na singa sina twamokanga jomu na solution awakati kao ngarijua ukaya mengolma zimbana za kungoshida leo ya administration ya hatu ishide ike vamweja no wananyasi wa Komori hama Marseille Paris mfano tiale banonge jomu kinishia babula ila konsula ya Marseille na abo wozalimu woshida leo administration ya Komori ikepre ya ho wandu diaspora surtout wandu Marseille ni paka wakati kao ngarijo karanguhali mpaka wende Paris wende watsahe papier ya husu omkonsi wa yo mengo mazeno wekao ngari wanolizo residuazo kaya wale diaspora positive ikai bali ya mbana sinji zembana hizo rijari rifanya mshamba au rassemblement de la diaspora pour le développement de Comores abore sanganya sijanibu pia ngabo Orange ngabo CRC ngabo Kabila pia watsanganya na société civile donc yabo heni wandu wikao ngona mbana ribalia rijari sitanganya wakati kao hizo ile piche kao Imam Azali ajokutajia heni wakati kao ajaban au ngaranzo hadisi sinaye shari hadisi ajiti donc yunde fazi kao ngio ikao iroti namna njema namne kao abasa heni zifanyishi hao shanga zifanyishi hao mkono kwa mkono donc upande huo kabati tabu harumwemba na hatu gasina toma upande wahusu leo ze biye zishinde zipuhe zibazo kangabo programu inji ya husu shirika la view ikao ngaranzo bijeli ke Komori ale yabo ngasina zembana zo shida ukali wala diwani ishinde pula izome ngolmaze no weka ungizo harmani bao risidwazo kamengonze bana ikao ritanziani rikubaliwa namne ikao heni Mkomori njokanza ile masiwani ya ile agestale shanga kwa facilité zo shinda leo ya agestale risidwazo kaba dégager wa presque 1,5 milliard on a 2 milliards
zoshinda leo heni mkomori ujokanzende afanya entreprise komori ujoshinda ya sedilwa nobora installation ahe ishinde ifanyishi donc yabo harumba na hatu yani soto wa marunda ikao ngayo mema na singa sinatomoka serikali wajuri shilia na singa rombao sialebanu rudiro na sinao inshallah. Marhaba. Le swala la bili kao hamade heli wazamba le swala mwando livumbua heze mwana zaha jizika mwamba ngazendao hena mna lazimu kamshido mwehundo shindisha leurishi ya tosha johari ka ilado sikuwa jana hatikeleza mirongo zikao andani kayambe se huasuli mbabi ye mirongo zinango jirengaje wakati kao nga mda hiyo kaya zimwana zini msamishini na wanu wasangu wajita mkao hana mna zasa balaze mbwana ikao tosha johara zonesa jana risibiwa zokaya vanu efaziwa liyo ngo haruma fazi ya tabiri na vanu tabiri inu wakati yo kaya kweli wakati uka ingwamba koshmar donc mi upando wangu monokango ndo haruma essence ukaleo ngejo ani ila tabiri yao ngejo kaenda transformer ende koshmar voilà alafu upando wangu tikanzani president babi parce que residoazo kabanwa kumuraba kwa tsohanza sinu demagogi watsaono uzakweli residoazo kaya leo heni wakati imamu azaliendo nzwani au wendo mwali shabala mungu afanye nongo ikao ngizo harno programu yae donc jana haka nzwani contrairement hazile mwanya siyaza mbabala tusha johari mkakenda afanye kampani civile akaenda ya inaugure ya tsamini le centre ku ya husu le jua ya husu energie solaire ka ya vepi ka Komoro donc yo bahati ku ikao ichilio nzwani donc kajajo jokazi lazima ya participer bien le rôle ya chefita a participer à l'inauguration donc ende hiyo bon gabo fazi ya bili ya unesokaya hazilwa tendezwa ni haruma majigo ya emanyasi marehemu mungaso donc not de namna hiyo tilozo ka jana hiyo au sukuto bana balabaka hazara mbili baka commémoration ya président Ahmed Abdallah donc baka wafati wa mungaso donc avec kabili ya kenatua ngono avec priorité hiyo na ndaila yokale wewe ni harma ya commémoration et ce qui est normal parce que wonde mwanani ya harma sheri ya ngono hafariki lazima heni wakati bano commémoration shayeni donc kajajo joka kende ngono banu juna juu abuntuone ya upande wa mungarson shani namfikiri woi ha représenter kwa Komoro rana mungaso la commerçant donc hakana shughuli tatuka leo hakau ambukabu ya tsende au kana mtu aenda kana mtu kama ana msasa na mkera donc wakomori wesa walemewa ni wakati utosha mjoto ambarabo yosikitisha katika la mwana ni mjuano rono alafu bon besenga ina la politique ya hali ya demagogi ikao ketu wabeha bahani ngi watia ungamani itongeza wakomori wa warabia tikaono kaya na ngebidiwe ya change system ya udoro ngoa parce que bon namna system yao ketu wabeha bahani yosikitishalis hasuala la mwiso mwanama fakihi sikanzani uzisembabi kawe zembana zinuri wono wakati wakauzifanya dawena Jakilavani ikao yende hata yeye haina tabu makahiona hata hashemeza sha havuriza zega okake jaka nyango kari wono ma journalisti wakaurada hit wakabubulwa armaze parza barse ina pari rigono waja uhena mkao havumbu akavumbura akasutenezi abira zenanga hizo akausabatewa kejakaza yabo shahena wakati bendo ka manifestation hao bendo ka kugumanyo la ho wahe wasuteneo yezi
wakausabotewa yo uchichirifu hindini wakanuo wasubuti watemegea wakati kao bwana nyuya kaharumaze bwana zino haroha wakanuo waduna no shujao au usubuti huu. Oui, kweli waka maluja manene maluja mahu shay manashukuri yao ashidana tene haba habukaya ngamine experience wakati kao leo mekwa ngasina 2 ans ngasarumwe politika komo shabanu rangu shababi wangu utsandisa politiki ya miji ya skutu ya usu ngonwanu waseki ngabo meni zila pia wakati l'ecologie ya mitsamihudi la wakafanya manifestation zinji zika participer donc zenongo zila zini boy matso zini huriza zini tia namna tsaila yokale heni lujalija wala surtout la politique ga litsongezao shinditi tene donc mimi hada nitika kubali zekweli tikakubali ukaya mbana ikawo tidungu inu mbana kweli tikakubali ila emergency na ila fikira ikawo imamwazali genio donc bada sinjia itsongeza bada ukatijokanga si harmaze kweli donc tiono kabo harau ketu bidukai parce que wala mduka mhara ika mduka tu deteneze kweli shanga deteneze kweli donc njaka mhara ku wakati kao bien sûr wakaonesa bena sisi shani tidozoka leo sindo handa nini fanya ngoja sinu bifanya politiki ya humu Faransa tena donc hizo pia zitongeza zini to hara ukaleo ngamkubali imbane kama mfanyao imbane ya kudi donc njacho chuo kama hata tikanzani juwe mbabi eno kwenjini ya utaze mvu hakaya wakati wanji ya haruma wa continue ze mbane zao zinongo njini zaka hutia jitahidi haku hata ushinde ike wakati lono nukuja haruma zila mbane zao zaka hutia jitihadi ino kama nena mna ujuao tijuoka imamwazali wa muse kweli politiki ya itisomo tiwono tuonoka inde ya kweli sha wanwikao wala kumori wakamjahunu wajiwa hada diaspora tionoka nge video ni kombate wandu awakati kao wana diaspora inu mi ufanya hazira mbuhale walio ngunu abo wenji ndo atsukabana Marseille pareil Marseille wanda ipaka ila gosle memo injiaru mwa 200,000 personnes wa Komoro alafu leo onatsamba 1000 au 2000 douanovana yabo angalia la majorité ketivala donc c'est majorité silencieuse watu huja alafu zila pia tikao na timono statistique samba no kenokiri Hasani Hamadi Metre Larifu na tosha wajiwa wambo kaila diaspora wakati kao singa siwana wale ngarjuao namna ya diaspora wanusida wala donc shabalenge wakaone sukasi de opposition wacha wafanya politique bono wause politique lo Komoro oui tujuelewa bono sha le fait tout quand wamuka ne diaspora non babiyo ikautongeza ne jambu na bukano stop botosha wetimwa ya diaspora karadi ya diaspora ngasibara mbale politika tutsidai bwana mafakihi tikanza okaya imanyasi mshami haisangi ya Mungu lindo tujamjao kemfungo mna swala mtiti na tukaanza mjibu fierté ndinu lo niyo harimaze ngwana zaho zini ngami fier dunga zembana zinu rango wakati wa diaspora positive na jana continue abanga sarma RDDC parce que tundu wana maika wantio jitiadi kaunga rifanyo hazibatima amade mwanya si Abdurrahman wewe wonde president ikao wa he section ya Paris mbikao yojitolea ufanywazi zamvu ikawa dunga wane mwanya si tuli ikaonde trésorier wa hatu donc ngabo Marseille amade namna na zone sanga mwanya si Maswabu Masuri wono ngabo Masuri Abdala ikaunge Komori wao pia wa compose RDDC
namnekao zifanyishao sha quelles que soient les conditions ziliwaba usue covid sha ngasi toujours en contact. Donc mimi ngami fier soit fier la solidarité et puis ngami fier kaya leonja fanya jo wanama ikao waratse mbana inu en pleine tempête sha tsendea tatsasulibanu ngamshukuriyo wakati kao ngamono mwiso ngamono kanga njoka unda mavuna tsialeba mesa wananyasi wakawamba zirabu walisovenwa donc wakomoriwa warabia donc ngamifieri okalewotsi tishindisi mengoni mwa mazama na wabaliembwa na yo rasulibanu ngono rashinda ukaya re lamsa wa komori waono kaya ngabondago zifanyishao alafunga miparmi wandikao wakaula mwae diaspora wachukaya ngabo manipulation inji politiki kaunge fanyishao usu wananyasi wakakomori wajaba donc ngamifieri mbana hiyo ngamifieruka miongoni mwa wa sove diaspora ya Komori Faransa. Marahaba mwanama mtukufu Fakimra Dabi lideri wa RDDC kao makazi yao ngai Faransa. Habanu watukufu ngari lawe mananyasi Fakimra Dabi ili hamjia mananyasi mshami abdikao ide analyst politiki wa Sofa Television mwanama mshami hamade heli wa ishiai mananyasi Fakimra Dabi lideri wa RDDC huishiazi nji shasu aladaka hanzani uzisembabi ebanu harumaye Marseille iholio kabati wanazijana wanu kwa jaka uparihaniha washinda waneze mwada zinu ahandani ngamshukuriyo holiho nizoe kwangu mjomba wangu bwana Fakimra Dabi azionesa holiho ndo mjito leo hai nezijitahidi zahe nubahanura wasuli leo nizo yazionesa yabo kakabati regre holiho ndeze ndongo yazifanya avant ya bihunjia harumwa ile suala waniuzi salo yoti mastajabu mwana mashamsudini parce que mruhama Fakimra Dabi woimrikao haenshi ndongo zinji hasomea rumenti inu baada misomo ya biolojia ifanya rumenti inu sha hatendea makungumanyo bali yomjini hao hatendea makungumanyo ya heo mahala huiko ya enshi yu harmeba vu ya enshi yu mahala hambwa vitrine hatendea ka president wa he e communauté yenshi wele bavu harma muda mwinji hakayam secrétaire général wa he RDR wazane za Said Mohamed Johar hafanya hazi haruma chesi harmenti ya Komoro haruma le shirika la PNAC haja Faransa hende kandida mara 4 haruma ze election municipal zahe Faransa ani sikanzana be ukaya Muhammadu ikao ngena uoni mwinji ranzi wa he Faransa ranzi wa he Komori yabwe uti mastajabu ya kambu Muhammadu ho hashidi hakingi ya mbwana ya kipolitiki hasidi hakingi ya mbwana ya kwanzansi ili yensi hahe yensharmu amani shawakati luo ritiruaze ukaya Paris aliyo chabo ngabo mtukufu mzee wangu bwana Abdurrahman wewe ikao zembwana zahera ngujana hata na leo yewanza ikomoro yewanza wana wa Komoro yewanza imendeleo ya hensi bal yetime ngoni mwa wangu wa duhanza baporofanya habaya harumwe Komori lijeli paroda mwendo lidhuru ensi yazaliwa ikao zembwana zaha yeuzi wana kipolitiki yeuzi wana kimarengwe yeuzi wana kimdumenza adabu na sheo hamande heli mkahuishia ekamujitekelezwa harumaye marengwe ya kisiasa hunu Marseille kama kawaida ngasina mtukufu bwana Mansur Maswab ikao ekabla nzongali harumwe tareha ranzio myeshi wa he Komoro ya wadisa harumwa gendarme ya jata ya waswili Faransa yende hata fanya makazi la Reunion harumwa konsuli ya Komoro ya kajiunda la Reunion ya reje Komoro ya je Faransa ya diende ya wakili e Komoro harumwazi asizi national ikao mengoni mwaze ndongo ikao Mansur Maswab haziwani ya haruma ize harumwazi asizi national ikao akaurepresente kama kawaida ya diaspora haini mwanadamu pia harambua mrika onge na uoni harambua mrika onge na uwezo harambua mrika o haduhanza ema ressortissant wa Komoro wa junda wa Faransa
wakae maudu miongoni mwandu wa mjiwaza wa Komoro. Maana habari ya ndongo ndaru ikauzika muhimu hazi presente harumwa omkonti muhimu wakaya harumwa enti ya Komoro rambao ndizi asisi nationale. Hataha ukayange lazimu mwana mkomoro ujihundwa Faransa ya vote ekangabo voti harumwa enti ya Komoro. Imana dabwedu jihisi no Komori ya wakihaya. Hataha Faransa wajihunda na konsul ya ukingi ya mihimba ya hemwa na mkomoro illa iyo kena ujua imana kena ujua rikubaliane ukali rovo ti Faransa ekakartina konsul haruma mji hamade Marseille ikaunga tuko hisabu isi washa kamili ijo shida ile sanse mwana mkomori udoanu ili ijo shida improgramme ya voti sawa no wana wa Komori walo mahala pia. Hata hai ambasadi ilio pari ya Komori ikae ambasadi miongoni mwa ambasadi kosto zijoka harumwe dunia. Hata ya ukaya ya Komori idojihuna na madepite wa hili harumwe ya Faransa wa udo represente e diaspora. Iyo ndongo ku kasi hisi wana wa Komori. Rishindi risasi se okazio hamaniyo. Yatawani mtukufu hamanuo ikawa hakaha mturewa ni manotable na makadro wala wa harumenti ya Faransa kwenda harumwa mkonti huo ya bordo kariba hatisha daraja enda mino. Eza bakisha hinde. Eza bakisha habaha holiho ne zembwana. Holiho ne siasa ne politiki mshinzi. Ilwe na uanguanu. Ikao baadhi ya hao. Wajitolea. Batina hata enoro. Batina hata usaidizi choka yonti. Ikati na zemvu za hao. Na jitahidi za hao. Ni mahaba hao ne enti. Ikao lazimu. Ikao ndo wakati wa waswili. Sisi. Wandura wadunga lingoni. Hau sisi kominote Komorian. Riwa apole. Hata zenongo zinu. Ziwa swili mbaba hanu mwanama shamswili. Iyo de costa na ifanya holiho. Watende ya mkonti unu. Neze branch. Ziliyo harumu mkonti unu harumu Faransa. Hadi yo mwanamba mshami ngandanuka ya hamade heri razonesta juizi ngazonoka ya wakomori wenji raguda katilo nonu nade Marseille ikao rikawona haina wakati bakahenda bafanye maandamano Faransa sharikawona ye mouvance rikawona ndawari kao wajuhanza wasaidie omzilihanimo wa hema maandamano ikawa yakarumwa Faransa. Iraisi wa he daula nane makunguma nyuma huu wa he tamjohamba deze doa zingiiza usaidie he raisi wakauzilwa kabisa ukaenda mtifanye maandamano kujoina kainadi yakauchongeza au iliwa chongeza vakaritari haruma umishiliano wa he diaspora katilono unu ila hikma mwana mashamsudini ikaye mhuwa he daula mheshimiwa Imam al-Ghazali hamba ukahaini msutene Faransa yatisihenziani hafanya maandamano ila hikma kuu maana bangano na umani lilo tola hanywani wanda hanywani ila hikma ya hukaya ketu lazimu mwene mruhamba naye banu mwambe naye mndu arende naye banu mndende naye maana abo kabati wahongoza mwanani hikma ya rumirwa wala dukeka kweli nyinyi ngamwonewe maslaha ya mjengo yensi ngamwonewe maslaha ya ukaensi yende mwendo ipuengayo ena mjihensi wangu wa eduke na uendike ili wananyanyi watu umwelewani wamyelewani bila baya bila mashaka bila umani ila de hikma ya rumilwa ni mheshimiwa Imam al-Ghazali sasa inunga muamini ukaya emarunda yaja emana sonsi pia wakati rawasudi unu rielewa ukaikau lazimu ikiwa mdu wakati wa usezisi mdu wakati wa urenga ebakti riendese usoni ritie nziani zenongo ikaozi tsawa harumwazi asisi national zifaye Faransa leo bali hata mimi ngame mru hupara haini mru ikao yewa hujua kurongoziha hau ya mru huyelewa bila politiki ya ukaya wakati ujao ukaya himilie wanadamu wano ili wakaye le jumba kawaida likao jihunda harumwanti na konsuli ili lekezi ambasadi hatu ikaye maana mheshimiwa Zali Asumani zengozi pia hazanzara nziro mwando ya jabana maana ni 2016 yarenga enzi
bayenga ya mwandu yaifanya do hula jumba Marekani ili likane ya ambasadi hatu sido kan harma problem do hula jumba harume Marseille ili ya konsulia hatu ikane nyumba ijijenge ije munuka hata ila nyumba ya hula ranjo mandoni habasa ngono kaila tinyumba dushida ifai zendongora kanza rifanye shahadi hati yanziani haruma muda mfupi ya kule nyumba jina ili ya buwe konsuili ya urenga idaraki nezezo maana za huwa wana wakomori wa jihunda wa Marseille hiyo ija wakati wakarimu apole ya uja wakati wakarimu msaidie ili rishinderi kane jumba hamanilo rinjwa ushindari kane usiku wa uresansewa rinjwa ushindari kane usiku wa huvoti rinjwa ujihisabu wana mengoni mwa wana wakomori ikao wawa ujogwani ya Komori haini bahanwaliyo ili rishinde haini wakati rinjoka uridi nende haruma eleksio za madepute rinjwa hurumili wa sharia ikao shivote wa ranzi 2018 ya uke Faransa gelazimu wa wakiliwa ni madepute wa hili harumwa ya Assemblée Nationale hiyo yu occasion ku parce que mwana mfaransa mwana mkomori yazali wa Faransa ya mungu ya jihunde na ukomori ya wakikomori mwana mkomori yazali wa Faransa maudungu ndo jitamka ende kandida hata ya vote wa depute mwana mkomori yazali wa Faransa ngujwelewa yu komori da uvi bali hata ngujwa vote yafanye kampani ya jumla mtende zao maudu yende mtawalie ijo mkiniha maudu batike mrujo ka Faransa hakubali hazainiwa hau hasubiro hau hatendeziwani mrujo la Komori ya jebangu ya jia mtiharuma mbahuma na msajaja ili ya minyilie vision ya hahe hiyo ni fali kimshinzi ikaongiyo na Imamul Ghazali ya johanza wana nasho hatu wazali wa Faransa wana hatu wazali wa Faransa washinde wakane upezo maudu wawanza Komori wa ushina wake marepresenta haruma majumba haruma le jumba l'ensemble la Komori na ushina maudu wake mdogo jitamka yende kandida bali hata tawalie Komori ichidoka ulaza wa Faransa katujue Komori shawo mwandu wanongo wakati mdu ajihunda na asudia wa vote ya jihunda na asudia wa honda depute yabona na honda president ndo shida jihunda na asudia wa honda president yabo rivukisha no wana maudu kabana ukaregre hiyo ni risala mimi muhimu na duhanza ikawa wakati rawasuli hunu haini mwana mkomoro ulio harume Faransa risezise okazio hiyo maudu ya ujitamko kweli ya ukaya Faransa inuye hahe bahebu jwenda kandida 2024 rijero no wa Faransa kweli kwa toho mwoti hauka na humoti hiyo ndo maana swala ya kanza parce que ranzi jana hujaleo gwishiwa ma opposition kangwa rongo hamba ukaside diaspora bali zonda habo woti diaspora o makan wo ma opposant wali wa Faransa hama de diaspora wo ma opposant jabo balo wanu wacho ma opposant wajunda Faransa wakhtalifiana fikra yabo wonti pia roa oppose roa lopuru shawo diaspora wo ma ressortissa wa shikomori yabo kwa na udo engendre kwa na mdo urenga o jimli wa huwa ndo Faransa waambe we diaspora bali wa ushahidi nga udo jija emananga mumbo Mungu ikeze bwana za tulanziani zinu gazi jo wonale jua ili 2024 mwinyia diaspora rijeri muone ranzi holar mwaze election za madepite kwenda haru mwaze election za president hiyo ndo wakati na kanti wene mwane wa kweli wa diaspora damwe ya himisa wa republiki ya himisa wa orthodoxi haude ujovote wa siku hiyo mimi abudo hano mimi nilio malama samsudi mshami tkanzani njiye tena haruma upande ukaya wakati lo nunu awashiliziza hususan ndo wakomori wa relunga wakati lo nunu haruma inti ya Ethiopia ikao wanu mengoni mwe jirma ya Afrika haukaya inunti nkuu yonti tajiri wakawa kandamiziwa ne Egypti ili watikane watikontrole umrwa maji wa Nili wakati lo nunu Egypti wahisa watahao waregeze ya Nili baada ya diaspora ya hewe nchi ya Ethiopia nane Premier Minister Malenzanawi ikawa haka wakati huo wafanya hainizo wafanya wakati uweshabi ya Misri wadhibahonziani ili wadangusi Husni Mubarak zinja magonjini
wono wakati bahe Ethiopia waura mahodingo ni hula wehenda wapanga warenga hau control enili hau kia maji na mwenje haruma nchi ya Ethiopia baada ya kakademiziwa na Egypt inu kajajuli hana haku hau kaya haruma mahami iluhoda mahamiraru nchi ya Egypt wakana konfli kwa jaune za fanishiha shabada wedola muha wahunduka ya yeniri sange kontrole wao ne Ethiopia awasu ala iloni kaujahindi ni awodo sherizo wa Komori mbidunga ukaya emana Ethiopia washinda wanjia na wakantia pisans hamad Egypt oji haruma baya wakati unu lonu bada warangu wa ukaya Ethiopia nti solidaire shabao wende wachanganya wapanga nkodo ya hawao wajibane haukaya uono wakati wajushinda warenge yenil hamade wakahi kontrole ili wadanganye ila mpango wa pangwa ni Ethiopia yabo wanama wa Komori ngasina uhara haukaya haina wakati ya adui ya njoya njie yonti ya msajaja harumenti ila ili ya shinde ya hunde shu ya tahao izongizo wadhi haukaya ntisi nji zahe gash nezentika ungasitabi hau haku hususwa de zenti za Afrika izo dezentikao ngizo na mbelano hicho haku izo dezentikao wenye nti ngwaisho nai eba wakati lonuwa unikao jeti ya hatu ihisa wandisa hutimba legashi galindwao lirohe haruma muda wa mezi vanu wazao eba inuke na henda ya njia konfli ya tiabaya ya lui ya riono ya Cote d'Ivoire wanikiwa 12% ya hili gashi ne Komori warenge daraja mkuu raha na ikawa iheza usiu harumu Faransa eba unchino wakati kao ganzori rishangirie ze esprisa ya Komori ilia tidio tunabu hari hajibana linde lesu alana nzoni uzise mwana mshami kose hindinu wajonike mwana Komori harumu lesu ala hilo Manama Samsudini ya monohama kufanya uoni mwinji wa utende uonese haini mwanadamu ufikiri ya ukayaekea adui ngwanzo ya menyandongo ya utende za nongo utoa mfano wajiri ya Masri na Ethiopia chami ya mtoni kamfano mtiti wakati Faransa ya kaanza yafanye ze voti za urenge maore ke departement yondo wakati ya tiezizinga harumwenko ya kaya naima wakutuzi wakawarenga chesha shanzwani ya 2008 ya piasha ifukuzi enkodo ya zidi hula ya bisa debarkoma ya Saidia Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ili wende wa debarke warengeshe siwa bahe hunu ya bandaya ya resa ze voti ya halalisha maore ukange departement Faransa ani hula hajundu wale zahangalifu kwao hunu haprofite heno mahala kanzaendi yaweka ufanya kosta hamadiyo yu haki ya hao abuti kanza no sheleze mbano mwekao iyo irijiri ya haruma nsi mwanda mupia ngurambuo wakati iyo shai ija wakati ukayaso tipi ya rifikiri emana mengoni mwa rehma ikawa mwana Mkomori haihundu si mengoni mwa zintibu kosi uruha haku si uzungulia haku shaba hatimbi sikarshidi hure jeineze nje marawona owinji si chodo wangu chodo balazendi wangu kwa shidi hure jeineze nje eka ijaja wakati ya ukemi zunguli warifanyao rawone makosa ya jiri ya zintizi ndo jiri rawona zintiza kawe shaharuma amani wakati fulani rawona ema shawaya nshiu hawa eba kaijaja wakati ya uka sisi wasi raelewa ukaya legashi la kweli la harumansi amani le gashi la kweli e matière première ya kweli harumansi amani kaiti matière première do fainti ila amani ya weka sisi ngare sueteo hujo parokati kuhama katwa hauhama Bahrain hauhama Iraki de lazimu orisisemizi rangu ya amani ya hensi kensi rangu raidi karjasizi amani ya hensi yao kabati nongozi jo hensi kudo kweli
hiyo ndo maana kanza ni waswili mwanama Shamsudini holiho de Costa waifanya hiyo unelezando ya hapo hakaya gasi haruma Costa ya husu ye gasi ya bonsi juu garajori njimbabi haruma wana nyasi wa he diaspora hakaya rione en Faransa wakatrilonu en Faransa hajise kuwa hende na bukatina kontra haruma le gashilinu sha hajise kuwa hende abasa ngaruna ngusaidiwa winji haruma ze pare za bonsi juu ngusaidiwa winji ze kompani zahe riwono hata ze loteri zipangwao ngwapango loteri zinji ye ngarajohamba conseil hindini wajoni kema na mkomori abasa he investissement ya kaonga nzao 50,000 ka omwe 50,000 emploi kaonga zanzo zikreyelo harumwe e gasi uyo ye conseil hindini wajoni kema na wahe diaspora kati unuwo ya jiprepare ni avenir ya hai. Mimi tanduru jibu ile swala hilo nesheleza nongo yabo ngo dusami bali chizwa ngusha mdu kanza zambi wanu yakale we Faransa wajitamka wanjie harumaya nti ili wasaidie mimi dun paringa mina ye furaha ekaye ntipo wangayo me dotro paringa mine harara na mine harara za bahindi ni c'est parce que wanadamu wanwa ziro nono wanadamu wapeu wanadamu wenza rohombi lentia ne bara la Afrika ikaonge lazimuo rawanzoenzi rawi opoze shange lazimuo uwoni wa hahi yake juma hu control hedi ya dunga na ndenu wanadamu mina harara manama Shamsudini parce que si wanondongo ozijirio Komoro nalo kayame ngoni mwazengayo president Azali yazika za 2016 zenda uha haraka kabati hamande zenzia ranzia rengaze mamlaka yode nungo mukonge ndao batina fre ani legali lehe zenzia ranosu kula roha liduaza ukabalaba haya mdu wa droite ukawra ya fre wa harumwa aba haya mdu wa droite ukawra ya fre sha mdu wa droite ujihundu harumwa salaratori na ndosu hata na leo baadi bahanu bazima denzia ya lala nzimoroni hata wasulifumbuli nzia ikao yani si wasawana nzia zinji surtout zilo harumashi special nzuani nzia ikao ngizonde na urajina hazizi nji hane nzia hiyo ikao nzia hizo ngazifangone mashenua karadi mwana Shamsudini ni tia ufiti na mgugu donsami gamina harara uka esko kabati sabotage harumenzia yala moroni honda fumbuni ifani wao ni daula Faransa mimi ntuzi amini ikanga bozi amini mndozamba wala wakaja kabonga mremo mndu haunga mmenyondongo ngamjeshelezi ziyo parce que emaudu ya Komori ila ya hatu sontimpia bali ila ya hatu sima shababi nano wana rizao yabo ekana boke Faransa ngujio ngelazimwa birudo kanane control ya ho wanjiao emana mimi nsuyelewa ngamlindo iba kweli wa muhula le shirka la FAG warengane nzia ya la moroni kwenda funguni engwa go stay eka kwa do stay esirikali ngo unafikiranga yeka kwa do stay yeba wanruanu ngari joka urudianda bila sinao haini shile mdoka ulabotasi ishosola la mfukoni haini longorjo ka ufikiria enti hatu ngelazimwera muda hapa sahinu rekejumwa huina mza emana mduka na uyelewa ukayapare amaneze pare za nzuani baka upasula milima baka ukreye wanzia za tu parokaya haruma kilometre za de kilometre ze pare hizo kabati pare ya shidati mizimu hawa nusu ike pare hiyo yanzo ile nuvelewa gasina mahamili raba jafanga tranche nzima haruma tranche ndaro ngamina harara yabo ntuzia wala ntwabanga zujiri na yeke Faransa ikame ngoni mwando investisseur harumwe Komori sha harumwe zo investisseur ngamparo tena wa Komori wakanema tuye woni wahule bake control za msinali warudi wadofikiri ukabala ngabumhula wa kontra sha hazi yoke togo urengwa heli wakati mbianza au atimizwa kati yanzao yabona bana kanzani waswili rangu ngendre jay haruma za investissement zifanyishi hao
vanu eke Faransa wajihundu leo wanjia ili wakae mengoni mo wangu wadutanga mtango muharu maikomoro bahari nga bavumulu wao vushe lihe yao ikaunga linukao gashi yotimbi parce que yonti mengoni mwa zanti puissance sha narifikirie watu sisi wa Komoro ukamnguna enze wangu wanjiao waribalie kheri pia shawati ribelie sharishiruvu emana hiyo wakati wangu wanojumjia waribelia umani baina hatu ya wasi na wasi yabo kwa jaranza na lagashi rili hunde maana imana hizo ndizo wafanya Libi, hizo ndizo wafanya Yemen leo, hizo ndizo wafanya Osiri. Ani ngelazimu walidohenda na hangale hora yusazengali uwanzani wa hatune dunia, uwanzani wa hatune zanti puissance karna udwarambe utikaye na ukaye sha narike na uvama na wazamsinadi bali hata ikomo ngelazimu haraka hamade hedi naziwana wazitia nziani uwangu wa forme wao ili waji wakeme ngoni mwangu watu kaharu male kungumano la hutsansa wana utunda na utowale gashidinu wakiwana wakomori haraka za jitahidina zinjeziwa ili maudu esha hatu sijo kajala hatu yabo ndo bahana kanza shari hono abo huzamba ndoka ilo alikao ngilo mwanadamu ngebinyo yalifikirino hususan de sekreta himo na mkumuri wai hakaya inuti handani hakaya imarisi watu wanuula wani Mfaransa uwenji ni hao riche na lendo tunda kutoa example ya husu shesi wa Shamaore na nongozi njikao umani eni zifanyishia gazilao banu sha wakati unulo rionole shirika linu wasawa accelere ila robi wakahifanya raguda huda moroni shawardi wende wayandisa huda fungunu rejei ili hau timize hazinu kabula kuchuleka ngabu avantage hau engolo kamga upolitikilo ya buhari yangu shinda wa accelere hazo katilono unu manama Shamsudini balo mimi nsuharaya shamimizo ni hwambiao amhambio kaya epare ya moroni huenda fumbuni kweli ngio na hazinji Pascal weba vuya bambaona hambu yoba vutangiro na pom zinji lo si hamajimenji gelazimu hazizinji shaba hutiduaze vanwinti hazi fanywa ni wandwara roho wani hunu hazi yani kwa shirika gasina mahamili ya sayati mro razi hazinu yadisiwa ni hazinu giona bakiandaro gana isamoro ni hata mchuje yani se mchuje hata panda yani se panda hata fumbuni haruma mahamili ratu shinda ratimize ala moroni wala fumbuni yamu alifanya mahani ngabi wala fungu wala mchuje wala mahamili ratushindana ratimize ala moroni wala mchuje inga ruki dar mahani ngabi wala wa mchuje njaharaya shaminga mdusala suala mimi wanu garijuru miyamuda mingabi hola mchuje hola fumbuni yabwe kale wo wailewa wa accelereze hazi wafanya hazi masihu yohe shabanu sisi karnacho juwari duhamba yezenda wonro ike karijira hambe zenda wonai zajitahidiza serikali wafanya nado wakati walibauze mali nado wakati wafanya jitahidiza hao heni namna toka wonzi nweli zazimizede shange lazima bakera utundi wa mashirika yao vanu ntu haraya vaminga mimwema haruma swala yinu ntu haraya shanga muhabi ukaya hazi yani samoroni wanda mtujengi wana 2 ans na abo zemetara za moroni wanda mtujengi zo chashi hane zemetara za mtujengi wanda fumbuni ani bimana tukanza na ukaya zemetara za moroni wanda mtuje ngizo sawaneza ala mtuje wanda panda ngizo sawaneza ala panda wanda fumbuni yawe kaya ye entier itulo mahamili yendo tieri ngeduko tula mahamiga yawe gelazimu wanadamu wanu washeuziwa gelazimu wanu watundwa gelazimu rijuwe mwana nzosa lwa bana
Emana beiche leo ngwenda haraka. Emana shawafunga jana watu kawanda haraka hili. Paske leo kweli kwa hawo jamaa masiu. Leo kweli arobengo ete masiu ili wende haraka. Shabana shaka shawafunga jana hili. Ezila za kaujiri jana wende haroro. Eske kazi na ujiri maudu tena. Ikawa ni saba la ngwa sulo funguni. Ya hapo zono kwa kongela zimuo. Haini mwanamkomori ya cheuze. Haini mwanamkomori ya lazima cheuze bali hata serikali wao ngela zimuo watunde wajue shaka shafrene. Wajue zido utongeza situation yu debloke batidofanya harotari wa muda wanika ekomore ni muda wanike serikali ustehili. Emana holiho nizoraona ne mashinua nizoriona one nene shirika la Faransa ngabo kama tofauti lo ngune arungu si wanraone pale ya misamo hodi atutimizi mem enna harumaza tukanchashi amesema lefanya 7 mois afikiri wala rejeriwane kola ngoroni wenda mtujambo fanya doza no na likubaluki kazi kweli ngazambwao yani kazi kweli ngazambwao abwekanda mundabwe yatawe buhari yabo yatinjie kazi ifanyonje mangazambwao abazifanya hamo bike tu lazima zitiho na zambo narinjie mbabi harume security ya mwanamkomori imana hindi niye nyenyi diaspora hususan ya Faransa mjuwawe danger ya he mwanamkomori haina mfumbili nena mfomoti Faransa hahimi haubeya zinkudi kauga zivurizi wao nane sabotage ifanyoma bari no kaheno katonwa ili watanganya abantu bazima bongo atawo kudi ngo amenyao haruma mahamili zedo ngo zinu emana mjuwao maridi mwenda haruma enti ya hao wao mwenda mwe wadailie kuchujua kaya monyinyi de mtongezao zinu zote pia Vanu Shamsudini kabati mwanda mboko ujibwanini kabati nti mboko ujibwanini ya Faransa kabati haini rongombi bokweka hangwa ndo zifanye harumwe nti haho bahe Faransa ngo bwo unike liberté uzifanye shade kango family nti haho yonga mpochele zomba biye kabati nti Afrika iture mamandamano bana kabati nti Afrika watufanye wa sabotage ya mavamana wa Kiafrika bana na hao nti ya Faransa kwa mashahidi ngo yabo anyabo mimika radinti sirirongo na mbukae Faransa wojibi wanezembi za heze nti za Afrika su na abo hula hatusiwa stake hula hatusiwa bama hula hatusiwa ona hamadeja muhanze kila sina uwanzani shekazi ya ndongo za udhuruze nti za hatu wozi nikahuria anu wakati wa urumi ya demokrasi na abweka huishia wao hawao ngwadeza nao ngwa laumlia nao ngwaone sawa kaya uwe mavamana hao ngwarumia u dictature shekazi ya za udhuruze nti za Afrika wa urumi ya demokrasi wakati yabo yoti no kwa mdo poroshinda nzinjiye parce que singoza mdakomori hawote sinongoza mdakomori hawote zenti za Afrika pia walo banu wujwa hamba hizo wanzao wadema dhamana hao bali hata warende nai na bale Faransa ngo yao ekasa zibiri wakati wa intervene parce que muhimu hawo zibiri wangu wana kazibiri wangu wakati wa intervene abo muhimu mboka zindogo bukoji wanizo gamtsanganyo bazima nawe au shukuri handani wandu wasuiva mpango huu nekaya tende wakati tiderape mdodo ndege samaha bayo tiwenza hanga na wanzani pare wana wakomori hamande heli wazamba ukaya c'est le moment ni pare opposition ya komori ike opposition constructive rielewe ukaya wakati uja utanganiha ilie nsipwe ngayo wakati uja utanganiha iliri unde hazima nchi haki wakubali warumie warumie bakti wanikiwa ne sharia ili wakane representant wahe opposition iliri ndo hamisa uona ya marunda yahe opposition ngedi ngoni beishe mimi ngamzini kotoma nziro parce que vanu mimi ngamina mbandongo njoka wada kinyume mnambabi ntiti mudo nsame haruma swala hiyo vanu wanu ngwele wao kesharia shinika haki ya opposition wakena
wake na mwe opposition udokana vamananku harumwe serikali shami minga mjiuzi isu esko banu eza tuongeza hata haba sayinu za nongozo stofanyishia eba unuti de leji linti jira ki capitalisti parce que tu en 2016 wakati za voti za rewa Imam al-Ghazali yamraze voti bahika bajaha tawa deba voti kabaja tawa bafanywa kongre wala jao shawla ya jawabilina azali yani Muhammad al-Swali Mamadu hatwe hantiwa ukayende mwe opposition haini baharu akawenda wende akawakile opposition vakina hata problem rijali waswili 2019 emria jawabili harma election ihonga Maître Mahamoud kaonga mena tuhumo la ukaya enge vaka aman harma voti zila bahiki ka baja kala sana la heha akaunjia deuxième tour ndena Imam al-Ghazali ni ujuzi ukaiwezi batile sababu ya twengeza wananya waramu wazila wakati rasarasu ni 4 wakaumenyaza voti no ili yeye atijonjia parce que ngabo wangu ko ngamyelewa ukaya mndu yafanya siasa maha 20 na afanya maha 15 naenda huduma maha 20 mndu ikao yeu jiwaza ukatila mahala fulani mimzali hani hewa kimahala fulani mimru fulani yani endongo yule hake jaro hakomore wandu wao wahanze kitu jure heni wakati wandu na wao ngamwelewa ukayambe sizo miongoni mwazo ngoza kaudhuru Mahamudu ze votizi menyewa ili atigo mdabahati ya deuxième tour parce que ka oblige holi wonti pia wamba ngwarema wazali alingwa contre wazali ika oblige wonti pia ekumiwajo baki wasutene Mahamudu na wakati Mahamudu kabaja kala sana la hea hadme la president wamenyili ya ze vote ya a 16h wakaza ze vote kif kaja hunda même hata la deuxième tour parce que hata mbaba ya dokanywe minyo 2 ikaulazimike baada ya tuhura yakende mhuwa ya opposition aba yakende ulona amlem ikende ulona eberamu yende ulona leji la opposition changamramu ukaya hajira kikapitalisti toujours wanropa na uparu katayari waone Mahamudu yatendeye ye opposition lindele bali lo bantu bonu zangu nalikubali ribu wenyu mbari zambi nalitatsawe zenongo zinu kaziti za ukaya kwatu yelewe sharia na wadu washanzia kaiti ukaya kwatu jua keka ulazimu bakemu ya opposition ili asutene yasutenewa nema opposition wagobalia ze fikra zao ndaruma serikali shema na watu wali hata hapa sahindi ukaya ngasibala bajana ili mdu nafanya siasa mahakume nafanya siasa maha 20 yemi mdu na la mahala fulani yemi mdu kotokalonga mtedolani Mahamudu mdu wako juzi dawa kamja harma politiki ukaja fanya hata katratu kwa mdeo kazi karibu mtedeo yani emna ndongo wange Buhari shemna ndongo kanopa ruhamba parce que hozi twani ha wo ngwanzo ikeme ngoni mwangu wazo kumdumia iliyo wasulo bangwanzo wende changa muhabiyo ukaharuma utundi wakimakani mayala wanao zinde za sababisha hata na leo watu mhu wa opposition parce que ekikweli Mahamudu akaula azimu na baadhi ya hao gazdo wataabisha zero za hao kari Mahamudu ndio watende haida kihao na kuhali heli wao wakao jiconsider obage hawadana zio mpango wa leo mimi ntina shida ni njaruma mdarunda nai ukanimpulia kamamba animwambie ukaenda heli mruji duo mimi ngamtu msaidiani mwambie hata kasa zile arende nai hatawa natawe heli mru asaji duo karende nai mimi sina humsaidia ende parce que ngabwandu watu wao zedisi waloni na kakishanela hadi ngabwandu watu wao ndo ngabwandu porale mahakama ngabwandu walona problemu zilo nziro za konti kauka zirande ngabwa wao mtu na procedure ya Mungu nimpule kama mbaha baada ya kaya hafanyeza lazimu hau haji present wao haji sasha samao samilo kaka samilo ndio zinajini
shati jomba haini mwana mkomori ikangu jundo Faransa raya fanya maandamano la tu yafanya Komori la hatu pia mndati kubali hambo Arabu haini mndu tina problem harumainti haini mndu atusisa za harumainti haini mndu atufanya ndongombi ikao mahakama ngamutajao kana urendo ndongo wanu kejaka yaze kufuruza hambwa kejaka malapizo yafanyiwa kejaka yaze sabotage za kaujiri baraka batu wandu wakauziyensha wakaziona sonti pia likauziyenshi likauziona shasi wandu usamihi parce que Mwenyezi Mungu harambi ya ukayarike nadi wa usamili haniro na minga aminuka wangu watendea enzi o wangu usamihi wanu sisirika warenga zemimbari wakati ramba ndongo ikaonga zihuswezi si uleziwa si ukazwa zifumbo si homba ndongo za ndrabo ratu paro ziyenshi shinga tufanya bukozi ni problem za malezi nsina mtu walibadili malezi na lelo jabuko kuna usindo badili ya walelo hiyo kaituzia yabo si wango usamihi kwa mtu jade mrubano yambe ukabo na ntolera mparsebano ni mndeme nkodara mwane zito no iyo ti ubenzahe heni udeyo iyo ti ubenzahe mtu msamihi heni wango na iyo ti ubenzahe nguna msamihi bali ngamwelewa ukahata ensi ngwaelewa ukaya kaijaga wakati ukahaini mndu ya trompe yenda yarwa janaza hau yade ya plus doxi hau yarenga mikro ya pondo shewo otokarle wende kumorende ya bango bya adhibiwa ndati kubali hadalo ejo ngo zandabu hizo ndongo zandabu entira hatusotipia doto kaminga mambo haini ujijuo ya tende ntina msedi yaende ikasazi vile hatawa shaheni ututahane mahakama baada ntira tusotipia kabati mbike runa nongo yone mbawe handa na kanza nami manongo ya vili do kama mimi ntina kaupara ema opposition na bekaya ija wakati okaya ritsashi kheri haruma nsi wakati kauzo kwa zituhanani ngamparo shadwana wakomori ngamparwana wakomori kawa dungu ema opposition amparwana wakomori kawa kwa jaka bielewaza nongozinu ranzi 2019 fata honda leo wakaushinda wabuhema tuwaelewe ifadiki ilona emwahidaula wayelewe hakweli waramushiwa kaya emwahidaula hajuanziza ikomori kheri welewe kemwahidaula hajuanza ensi ensharma amani welewe ukaye diaspora ya Komori ndio Faransa ani mara shorti sawa Komori walo Faransa Imam al-Ghazali hajuanzoa ndo wao waishia amani obonge wauda unajua para wa apoleze fikra hizo rende haraka ili ribuwe ni konti kawaida harumansi nyijeni na wangu ili jo ruhusu maudu dorji hisabu sawa no walo harumansi ya Komori ili jo muraze devoir sawa no walo harumansi ili jo weshi sawa nao maudu rijerdo rumahamandao iyo ndembawa suya na duhanzani nike surtout do wadu ngao wangu wala shaw wangu wala wongo azitu wao obonge minti na ushidani timru akili wakatika wontu jomba mindoni ungeo na kilongawi ntina ushida nsomese mungu yasoma hanami ntina ushinda nila mungu ukaenge hashiri shazi ni ambao au zinu arenda au ngudokaya ngufanyo na usaridia wangu wafanye ili yatie baya hao mtaravaso harmansi o na uomba ya kheri ensi ya Komori na uombe ya umdimle na bahati njema ya mwahi daula na yeshi ya daula ya Komori na yeshi wana wa Komori na yeshi ya diaspora uhanza ya Rabbil Alamina likane mwori wanensi hatu ya basauha uhanza ya Rabbil Alamina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba manama mshami hazi la juhudi wazifanya nana uweshila umana nyasi ifaki mdada bikao waja uharinge fungu harimu mpango watu usikwa leo yinu na washia na kahanza nikuwa Komori ya ukaya haizo za parikanabo nani marunde kao riombawo kenga jula wana armima hadisira ya fanyu sikwa leo yinu do washia ya hunika ye muftorao rambe dele kungumanyo la hema ulama ikao wajihundrao harumazi nchanansa za he dunia kamili rijua omba wake na mkonsi rijuwe mufuti rijuwe na mrikao ngujoka ubalia utangazaji husomesa
usomese mwana mkomori nani mawaidha ya dini haukaya heni wakati ya johenda harma msajaja wandu wadanganyiha yodo bajohenda banjie fitna haukaya ngabo mazhabi menji ngabo mwendo mwinji shahaina wakati wandu wajujikansi harma ubadzima wende lene dini ya hatu no someso wana wa hatu yode jori bala mavuna maudu richojihunda na konfli asa ya bukaungari wombao itada kabisa di matangazaji utangazaji ngebidio wamkonzi wa utangazaji ukena mvuli wahe wana wa Komori wasoma utangazaji wadungwa ni konse ikao ngejo uonesa zenzia za kabidi zidungwa na utangazaji wasane hena mzimekao hena wakati ya hea harumazrezo yehamba izo yanzao shabashinde baparihene hukuma yokaya haina mbikao ujuhanze ambe nugo za utamsaja aja harumansi wanadamu wao wankadriwa rinjie harumao msomo ulogo ntijuu yokaya haina mji nga wafanyao madrasa ikao kasudunga zina madrasa za abili zikaibo ntijuu nga walekao ngwabuwao za ekol prive nga walekao ngwafanyao nukikao kasudungana ni namna ya kaulazimu sha huma sikini wa hatu wanadamu wanji yao yabo waprofite wajiwate kofli harumenti hatu ameger jomba imakungumanyo ntipia wachanganyihe wafikiriensi yao kaya hojuma kaya wana matengu ya kinamji wana maulama shawakati lonu wamsajaja nguwa winji izo mengo nukikao ngajohenda mwendo zitie konfli harumenti hatu jomba imadhamana wa hensi yatu nane ma opposition nane wa makungumanyi wanti pia walona hamu ya hensi yao warengeze ndongozi nhomi horemi ili hawanilia wa mkonzi wa hema ulama wa mkonzi wa he serikali ya ukaya hena sharia sifanyi hao shabake ma opposition wajodo wakorije kamwe ndo nai ili rishinde ribasauhe nane zilikwezi wa hao apenge wodo kazo kifu kabisa umpango watu ngamjo hudunga nikao kamchudunga direct haruma sofa television ngamjo hudunga wajao haruma zerezo za Facebook wajao ngamjo hudunga haruma habari za Komori apenge wanama watukufu mridungao banda burika za ukifu mpango wa hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.